Me mamachi, me mamaha, me mamajo. Ya jemiso, ya kronto. Me pacho, ye fem Mary Sabonsu. And I'm Mary Bonsu. And I'm Mary one. Ye fem Eno Mary. Ye fem Mame Mary. Me sa fem Ajueska. Ye pacho said you way, don't be frame me beyond. Mejeso. Mary one. O frame ya mejeso. Me pacho me program ami ye friend Srunipa. Srunipa. Me ba me nua maamo a ware no. Ene me nua maano a mo ware ye no. Me ka cham se Srunipa. Ye wasuja full group. Ene wa wale full group. Na me ko omo ware ya ansa na omo aba aware ya se no. Omo na medical aba omo so. Sister, so ni be maybe wo hono ma na mo twempra na mo ye ni pattern ya. You are very careful, what? You are very careful. Shebe mani ye. She said we see ni be man be kasa. Se be man obeye onwo ade a ifu suban. Onye onwo ade so a ifu suban. Emma come ni be man. Unu aduane na ade achi ane wajai. Unu aduane na ade achi ane wajai. Be man ye ready so pe wo no. Unu onamfofo, o so meware. Unu onamfofo kotena ase, e na mo decide ye, e na mo de kabre no, e na o so wo minti. Na ase se wontimi dia, me so me homo me ho so, na wajai. Na be man ahia wo bi. Na wa be fa me. Oshia no enti se be man woni ne kwa sorry. That's onu o twempra kwa no wajai wo no ta so de mo mo fo obi abiem because won kwa ne wo ba. Eno oshia o eno abefa wo de oso ko ye no be man yem kom tu so ma be man aduane o krokro no nti hu se krofo be ka cho se asomasi ene ne woni be ma wi e wo ho o ti ye no afiri wa kuma di prim kuma na di prim enye oba na kosi be man pro be man ne be se ne pe e ho wunya gangali afo emi yehuri begina na wachi ene kosi wo se enti ye be na ade titi wo kun oba na se he do no wa hu blase no amoko keka nsam a mo yesi no oba na se bi mpe biem me na ma fa odi ni ma won so ankosi aka wonder what in the baby sister aya mo hia kasa amode be kwa aware ase na mo nya aduan papa mamu kurumu ni na mo nya akwadro mo mamu kurumu aduan ni so bi ne tuufo se koye aduan mamu kurumu ni ana koye aduan ma boyfriend ni so bi tuufo se ko na koye aduan ma boyfriend ni nti woni mi nyansa se sebio obe aduan ma boyfriend ni enka tete wono mo no so wo be makra na uko ni fie no wani je wo no eno ko ye aduane kakra bi na wo de asie na da koma be ma no ko so ko da ni nchen mane aduane ni na de achi no wan twa ahwe to wo kwa wo de aduane na sie o wo de akoma no wodi wanya ho den wa mane aduane adi na wa mane nyankopon aduane adi didi bia ni wure mfi yakasi woni ma ware no eno no ane be ma ne tena ho no edi enkomo na woni ni die edi asem na ne ka ni nkomo woni ni nyehwe wo fafo na odi na tam wo fafo a senkrofo se wo fafo a senkrofo se wo fafo a senkrofo se you are very careful wo beduru achi ya sho ka se miensa ebe to so nan ukokro moti na odi yesi no ka na ede be sho ebe to so miensa ase nan no twa ukokro moti ni free ho aka no ntimi hyew ne ja se udi apade apati wo ji ka wa foforo na ode bi ya ka se oba ode wo kwa ebo no nsi a obi foforo beba saa ebo no nsi obi foforo beba na de obeba no
Obobon se mama ho se nyame yowodo. Obobon se mama ho se nyame yowodo. Sua kasa. Wo gangali afodi wachi. Ene ye odwem. Ena me wofa, ena me wo maame. Enti hode ne de gangali afo no, ofie ho ne yegu. Ne be ko wiase no, wodo nsa be guti na wosu. Me wie sujafo de no. Awalefo Jaba be ware ya kan sem nyina de kireo. Se di wokunu ni. Okoe, edi asem na aka kire wokunu. Oba ya ware aba wale ase. Wana chom. Kura busu afọ kwa na nnamomo so. Be ma na busu afọ na nnamomo so. Na wonye den. Be ma na busu afọ kura ba fie kura no. Osmi hwe omunim, wo aka wonim asiso. Wonim se de esi smile. Wonim se de esi smile. And I know said yes, Cassa. And I know said yes, several our warful. I can wunya mu background, yes, our rear. Yet, man, I worry no. O moon goon chain, or one hour worry. About what to prom. I'm a wukunya, and a wukunam for. And I will force a javali. Wukunam for 4. What to prom? Hey, that's a bread. Well, now for maybe you knew money and no. The other time, the pepper was some pepper was. Would why you name Miss Wedgman? Oko. Wabi. Oko. Any friend of Oba Papa. Oba Nukum and Yamaba in chain. No, there could yes, you. Ya cabs as more. Now, no chap. Nanum chap. Eh. Nebusiano Nimu say. O my shall no more cabusian some. A hawklama who schools kakra. Na kwashe dem kakra. Akwa no bay na no cham. Eh, adwa mansa. Kawa no tsu. Owi anu afrene na foforo. Eh. Odo da beti aseme. Eh, ene de good news abo. He mikru nyam. O ma begina na ebusu asem na ten. Na misu metutu bia mo. Ena otutu bi ma o mo na si wo sei. Yes, you will say, go to 2 p.m. What not? What else I can? You know, what I you get a see one thing. No, I don't for now say through. We are now kind of for no catch you before. And he was as through. Until I'm so nipa. But no call no ban. Or no ask no do better for so nipa. Landy ha. Ye landi hanu mankasa na ye wono obi gokunu eso ne plan for ye 5 ne plan for ye go achi ye be 5 okọ Ghana ne plan ni e ba na owo wo mo awo ma be 5 se 3 se 1 se 2 5 se 6 e ma no enye be ma na onu teni mo o de ne ma na ejiji susu itu hu a wote ba akopɛ no ho a no sro hwe ne ho e de ne wo no ho Edien, aya wo me hye se ye si address ye. Hey sister. Wa wo ni hye no ye buwo. Hye no yebu wate respecto trawo kunu ho sa wate na de owo bie no a wo so ye guy no ye mu no maame ye mu no ode ne manage susu okobe ma we wa obani no akoje okobe ma we wa obani eti ni bana ankasa na okura no onim se ne papa mo yese miensa minim madam fu bi ken na wo Ghana ubuza nsa first na papa was me mesi me papa mo ye miensa ya kyem ba ko ha ya kyem ba ko ha yesi wo papa mo ye miensa na ho pa no papa o se ndi minimu asomna na ma me ka hye ntum te be pem na wanyini no o ware ye no ye hu be ma kra oba be gina de bia no ofo mu ne be gina ma no o ware ye no ofo mu ne be gina ho e de ma no ye hu papa kra ye si papa we e na ne bani nti oba be gina ho no no go fa ne be gina ho de ma no asma me ka che madam friends first so ma me bu sa bra no a e mu sa bra ni bi mo wani na ho na wo so da che wo ma ye mu wo ma smart aba warefo ene okuru nyi nkomo wate e ma okuru nyi mobo
Yɛbɛware ni yɛ kansɛm nyinaa de kyerɛ wo. Ɛna wode wo kura yɛ twea na ade twitwi wo se. Wode twitwi wo se. Bɛma no wumu no. Wumu bɛma no baako. Kwakɔ bɛka kyerɛ sɛ wodi pounds, me di pounds. Unye obi ansene me. Na so bɛma no obi sena. Enka makra ye ni nyame ka kyerɛ anka yetumi ye do. Na so tirimude bu hɔ no ma ye ya mana ye gyimi. Sabe mpredwasa. Gyimi bi wɔ hɔ no ma ye ya mana ye gyimi. Oba sua aduane so ye. Na ye aduane ma wukuru ne. Na krokro wukuru. Fa wukuru to nsem. E fa wo no fo no ma no nom. Bema wontwa no fo da. Bema ba akokora wada so no no fo. Fa no to nsem se baby. Na yi wo no fo ma no nom. Jije wukuru so. No yo obrempon mu a. Jije ne so. Sabe mpredwasa. Obi kura ni kunu ada wie no wada na tikosi no da ma ne kunu. Wada ne kunu ni nkomo. Wada ne kunu ni nkomo. So we was a bema and say, that's a bread and a normal call say. Be are you okay? And I can't be sure when you cross when you funny. And the air you make cram sure when you funny. Had a dear now working. A dear now working. Oh, my wookun, Neniachi. Oh, my wookun, Neniachi. Kasa. A drew tambia. Woni bema ne da honma din kommo nin kommo yesi wi ada ne ti kwa mawe oba bufu a na beda akonya ne ko wale o akonya ne ko ye o ho ade me de me bufu me ko da akonya mu o me nu mienu na da mpa no so akonya ne ko wale wala sakonya ne ko wale o dia ene ntem bia ka akonya ne mu e ma dem ho no sakonya ne ko wale wa kawo abada akonya mu so an so ha o no afafo hey ene woni mu asema yasie ene me cha be ma no me sister susu kasa wate enye hyehyɛ why eso pe be ma no udi na tuma wi na wi wasa akoda na chi sister susu kasa why na krokro o hwe na bufuo na ba oba no wasi fom kowra na ba to oba na be ma na koma akoni yim ana wiane ni ukoto se mapo adwuma maba me ba fie me kunu no oba da ho dan woni na ko emusa na hwe nya kukudro na da woni na ko mani munse wajimi wonyimi emusa na hwe emoso nche wadanfo bi da enka nche wadanfo bi da yedin ubaba bi no ba no ko ye adwane manini ene ne nkasa oho a wuku sisa ye na wo ye no wotimi sisa enye jimi na wajimi o won pese wasem be kwa abonten wakofa nkrofo kra ba a wo ko hu dwa to a se maye mahiri bone se na siem nkrofo no ba wo se me kunu wo se sai waso wo hu mu acho na menya adwane mu na medidi nti munidi bibie ni yentem yade yete odoso entro no otwa waso wo hu mu ache nti ko ka asem a mo bebe fie waka odi atete wo ho ma be ma nani mu hu ase anya na fe na ba betena se ena me de me nka hwe me do odi aye mini ma wasem ka wutrim e bedroom rebe no obesesa te bia no wo mu no obesesa sister mo na wo kasa no na hode ne so ba mo na wo kasa no wa ye kuntai ne mo wa mi wa no kasa wa blend ase emma be me woni na koto mortgage na ne won kwala ode ni maje oba wadwuma dodo se na betimi aye yenim se wo jiska be me ye adwuma so di twa mortgage no nyina na mo ba no wo ba no timi fen si ubu nka se me nko na me bani o nyina na mo ba no edum pempen so be ma no ja no
oyi no masi abonten was wonko afi was mortgage ma ton me ma family no oso je baako nti nkola na nya papa ne ba me pese me busa mo nkola na nya papa ne ba ana nkola na omo papa fufuo bi wo ba bi ana nkola na nya papa ne ma adentina nkola ne sika na wo che mu na yetu mienu ma no nka se nkola ne sika no okay mi che mu half also for half na me so me for half debi be ma ni koye kohwini e ma mu hwe yo ma me fo so mo ma kra mo ma mo ni chiri sika no ani ajapade no eno ni ade ehia ma me fo no mo ma from beginning there oba no be yin dwayo na wiye no nya asem no wiye eni asem oba bi won ma be me be too sorry a on to cry no achia because we slow wiye ni asem mutu mo ma for what me no sorry no pa no akọ no aba na saa be makro ya me kana asem ebe Nyankopon ye na dom no akonya wo baabi no oba ne to ne no manyina akoyi na wo oba no so a wo ye no eno ma nko yi afo ye basa obi be hu afo na fofo no mutu fu no ma me no otu fu no afo na ka cho yadwa mi hye wo kru ya wa ye kama ke bi o dem wo eni yesu go te bi esi am ye wo kru dia wo kru ye na makase ye nkudwa ato he onya skandi ye san nkudwa ato he ye nkudwa ato na wo he we me ko pempenifo ade empenifo satma wale go ni eba no wo ma me na wonte wo na wo su jaagu se jaano nene de okọ na be ma na ye no yinkudwa ato a enfa ni yinkudwa ato a uja na ko asaya ena ka beto no kwa wo na osresrade a enka be kodwa ato a enka wo be kodwa ato a no yesu akase me de nyami o ayi se ai ngewenti ena oja me enya genti no jawo no wajao wajan for 2 years watena hono ma weso a ena ko hia sa enipa no enye gewenti enfa ge no enya abodi na enka da so peja pade ena waje osi nipa no koye kohwire Yakopon onti se nipa da semi ewi ase suro nipa wate suro nipa enso fo no muntu mu maba na fo mama no eni ko bre ajapade na ye ka ajapade na ajapade ne ye ma na ekura ye no ajapade eni ye ma ekura ye tikrum ha wonu wo kura jai sabio so wo kuru mfiri mu te se de mimi de afiri mu ne de a enu ni ye different me nim se Yakopon de bia obo me ne me ma no ho ban de meka bia no me ma no mutim na sompem because enkura no omu bibia ne me omma me ne me om papa ne me omu nua omu bibia ti bibia baba bia no back to me na so ni ukru wo krom ha na yu ukru si abonten pese o mana bra boye se ye ma ye kunkum wo nyina no efi ye ma no ontimi ni be ma no entla no yi be me ne si abonten yes remo wonwina mo ma ho first edan na yesi no ebeja ho akọ hwan na wodi gya no ka na yetimu no ebeja ho akọ mo wura fi se o 6 feet eda yanim anya 7 no eye 6 eda yanim ana monsia na ebetu na yebekọ no hwan na wodi wajja pade gya no sta inya imame hwan na wodi wajja pade gya no ni mo bi o wuye nkrofo su o wajja pade pa o wajja pade krofo su o wodan o cars o shop big shop nkwara babro be 30 afọ musu sa mete ye na se o mete adana o wuye mete ase o musu a mamba ko se na ne ma yesai
obi so an go da o say na me su ayede we na me su atenatemu na wan go da no japade no bepe na wan odi gya no ana mo bako mayanka ne mo bako mayanka kope na ntwia na emponchi do mo ba gu hon mana nti na japade o pe yi nyina wantimi ampini pa ba akokora afa anya no ene o fresh pa o na me raho ena me kai se se nipa ho ya enipa na otutu ensem gu waso na wo se ja wukru no ena ma japade nti kwaje japade no sister last meet no ube hu nipa no e ba beda ne ntokwa wo muntem obeka cho se man kan sasa wo de wagimi a nti na msi suru nipa ene wukru ni nkomo fa wukru ye wadanfo oba wale ni emgo bi nwura ufie rough ufie ne nye hotel ufie ne nye chapel aso dem ufie ne nye school ana ufie ne nye kinswe ana ufie ne nye makola dwom ade bia wa bie pro yenwuram ade tupum kakra wate tupum to another record Papa boni o tra wukunu ebepo Papa boni o tra wukunu ho ebepo yema ye ble okroma nyina efiye me kakra no oje no so be me right no wo yi be ma na si abonten ya dan 2x4 no yi be ma na si abonten be ma 2x4 no bo modern so no to mortgage enti ono to wie ye no I would do say u kwasisi ye na hu se pepe so no sika no koso no yi be ma na si abonten nya mote afi ne drum re bia asofofo he no mahu na mane hakompai ba kwa de bia na akompai bo Monday to Friday otimpai bo dem nyakopo onye masede ma nyame wo ye ma no wa hu so hwe yesi nyame wanye wasede ma nyame wo ye wasede ma wa hu so hwe na ma mo kama no ntu na mo ntena se na mo keep mo secret o ma me no wo wi o abrabo na hye o ma me nso unu kunu wo ho no ma enka wo kura sem kire wo ma me ka wo kura sem kire wo ma me asem awu so we a ebe firi wo mu enka wo sem kire wadanfo na ni tu ana mo no se wo wadanfo bi ena ni bi agofi nkwalabrem na nim se de ositi a ena aka wo sem kire no nim so no de onye nkukuo wode mo aba mu a ene ni nkomo na wasem mpia bonten ni na mfo nyina ne ka ya sem kire because nipa bi wo ho no ma eyese go suro no na wo suro nipa hu ukuku seku nipa hu ene ye bra Holland Hill e ma ne ye bra me de thank God onyame de bia me kaso ye bia ma me kura free mu ba me okay nyame ne medi ni ye obi an ko jira bonten eko ka se yo omo mogu manim ase nyina no se no abu abawo mo sat ma papa ni film no ye sha ase egu manim ase na so de esm ye me kunu bia no me je no omo anya me nti no ena obi hia me wode no ho show mame mame mele de waya ade na me na aye sat ma na me kunu yare no obi timi hia me e ka kira me say akola ketwa ade na wo srogo sa ade wunya papa yi na do ba kuro ma no ade na wunya na wo tete sa o come to you mate obi timi frame of phone so mele ade e na wo srogo sa ade ja papa no hey mama ni woni nyen ko kan so mo ma adan ja papa no ade en kwa na woje wonyina wie na afro ba betete wo no ma o come to you go safre man why you ready you go kan so me nya ready me nka hwe me ba be kasai o kina me nim asam kra wo so de mi pie wa bonten ndi se me ma no ma nkasa oyi a was me de wachimi o akure wachimi o watena ho ama papa ye de esisi no o sisi me
me menti me ma daache no ehia me me ma na daache no ehia me pese be ma ne ka ho me atete me ma no enye de yetwem ele de obi abeyare obi nim de obekọ eja ne yonko yidi matem akola kofa panyini panyi yare na o struggle yidi matem so enam oda mi wonti ukwa ware ase a be mane ye obibi a ka papa ye ba ku bi a wo ye ma wo satan papa ye no eji wo no obusua nyina kai sa papa ye no na be mane ye obibi a o jama na kai sa papa le na be mane ye obibi a o jama na edu tama mekunu ye mekunu na fofo ye twe ye ho adanfo ne ko ne ba no gidi na o kida wie ye o twe ne ho ye sel class trouble to on my cross wontimi o twe ne ho wonu se ebia so ne be hwe me ne nkwala no sesen o twe ne ho ne so nyankopon onyame wo siso besi wo hene obesi wo hema ba bia wo hye bia no wode wo beba bia na mempaye de bia mempaye me bonu se ewrade mensra hwe firu ho nemum maminyansa se de ohene Solomon uma ni bia wo se maninyansa no sa nyansa ne bi nko na mehia na so nya sa nyansa no ya me mametu anamo de ese me ye bia no me ye me ni nipa no achi tina msisuro nipa wonu se madam fu we de odome tama sambeto no na bu ekwan a wadamfo no wode go befa so nti ewiase wote won ma suro nipa onu ko no ba no suro ni wate suro nipa emema no so muni mo yiri ni na monya atiatia be me bi wo friend ye kwa nya akono hey na way hey nya mika chiro mo munye ji yeso munye ji yeso wate be me bi wo ho no mo a waware oba no nanso oba no de bia wodi awerho sa oba na won kasa no de bia wodi awerho adai wale oba no na wo hia wo yonko ba kese wo hwe ne hits wo yiri nantisa wo yiri de na sam se bia media nam wi wo yiri de na sam na wo hia oba fofo na wo address ye na fo gina kala we pa bra ana ko bu so oba na satan na ehye no no to ne hene so to bi na wo de ma wo yire ene tire na oba ne ye no eye wo fe na wo de oba ne ko tena asaluwa oba no wo yire ne ho nya akono be ya akono lipstick no oba ne de to na no na wo hu ye na ye wo fe ene nti wa dwuna sesa to bi ma wo yire no fa nto na no ne ho be ya akono awalefo susuma adamfo ema wawali udi suja susuma adamfo emrem adamfo se no menyina adamfo be se wade mami tie papa tie be patro stop ukwa wale se a emfa mama nko emfa papa nko eye obla ogba kosi awieye o mama waware bio no ni ko na yindwen no na kosi awieye ene gba ko asie baako ene oto ho no udu aware ase a enkase ma mitie papa tie misra mo be mana asem na okache wo na okodi na chi no se tru pempenso na mu odna kaisa asem no ni follow no ni book fukra ma bonfu e makom so ni bukru emfanya me aduane nso ma na timboden ma odo ene kroye entina mo ntem se ya daache wo ma no so benya odo ene ekroye yakopon onhyira mo no nka mo ho nwa bia woni ne nhye medamase ye frem Mary 1 o frem Adwoska ameje so o frem Mary Bonso ameje so
wo frɛ me eno a megye so wo frɛ me mama Mary a megye so medam ase se moti masompom obi anfa bi mo no ntoma no na ma na moti awale ase no munya odo ene kroye na mo ne mukunu entra na mo forget ajapade mo ma ne kura mo no ene ajapade kase na mo mie no ntimi ntra na mo hwe mo ma na mo ma no so ablabo ensi o mu yi na mo ye mpanimpa na daachi bia e ba ablewa kura na o mu gina ofu hu kura no a yakasa maami watete ne mani yi medam ase peace.